Ala. Sige. Pag nakita niyo yung answer niyo yung table, Ang bintahan nagbibidyan. Sige po. Enjoy your meals. Isang kay Tonyo. Nauna kita. Hindi kita. Biranta. Gino kaya di kita yan na di barangay Maribe. Ano, entering ito na malagi kay hindi ni bypass hindi da. Gimpakan ni kita, ginibitaran kita na ito sa kabatsmate, atong classmate on high school. Normal kay, wala man kita makapamatron pero nakadlaw. Matukob-tukob na buding litson. Ito mo dito kunot may datin tato dito kanda. Kanda bilya. Di lamaya. Ay naguling kuan. Handos na taton hinin. Oo. Man alakad kay Golden Gate na ito. Man. Tapos Aguera. Man dami. Ang samtang din na orang. Kay matataburusan itong tading alitson kung mag-inurang. Oo. Ha? Isan kay Tonyo. Kasang kay Eric. Ako'y kasang kay Eric. Kaya sangkay la. Okay, may magkunan niya. Alright, amazing afternoon, friends and family. Welcome to the 50th birthday celebration of Ate Belia here at Nolastos Residence, Barangay Maribe, Tanaawan, Leyte. My name is Cons Derek and I will be your host for today's celebration. Now, I would love to feel everybody's energy and excitement. Excited na ba kamo? Kanina pa, sila ko excited na. How about a big round of applause, ladies and gentlemen, as we welcome our lovely birthday celebrator, Belia Paso. Hinay. Agi daw. Kaway-kaway naman dyan, Ate Belia. Tayong lahat, sumayaw tayo habang welcome natin si Ate Belia.
And ma-skip anay kita. Kay syempre, di ba, maramakot iba kasi kanina pa din So, before kita makatuhan na aton interact sa one of the highlights of the celebration, makatuhan na kita, ma-skip anay kita singing a birthday song. Maramakong familiar kita nga tananin nga kanta, di ba? Happy birthday! One more time! Isa na lang, isa na lang! Mas mabilis! May kasamang sayaw at palakpak! Mas malakas! Happy birthday! Okay. Asa na yung laser natin? Okay. Alright, Ate Belia, mag-wish ka muna. Make a wish. Okay. And blow your cakes. Alright, a big round of applause to our lovely birthday celebrator, Belia! Wow! Sayaw! Ituloy ang sayawan! Happy birthday to you. Let's say happy birthday, Belia, in 3, 2, 1, go! Happy birthday, Belia! Isa pa! Hindi nagsabay-sabay! Happy birthday, Belia! Na may kasamang iyawan! Na may kasamang palakpakan! Ayan, I love it. Thank you all so much for your support. Alright, Ate Belia, you may not take your seat. And to our visitors also, Okay, camera. 1, 2, 3. Okay. Wala ka dito. Ang damot vlogger. Mga. Damot vlogger ka na mga kabataan. Mami ko rin. Mga mami diyaman. Mga paparutsi. Paparutsi. ayan, next. Sige. Balik. Hindi na kayo mga mga. Oy. Bali, kadugay ko. Alaga dito ni Rao. Sige, thank you. Adi na. Picture ka mo, picture. Anay. Sige. Okay. Pwede lang kang magkiwa-kiwa ha kung kay BJ ni. Kiwa-kiwa. Shout out mo sa kayo. Oh. Sige. Okay, dog. I love you, he. Oh. Okay. Ay, pagkilikig. Ayo. Day. Sige, naibita kong camera. One person. 1, 2. Real, diri ka natin. Magi daw. Anay, isa pa. Sa pa. Sige. In 3, 2, 1, wow! Masit naman. Ano mo sa pa? Palakpakan naman. Okay. Alright, wala na ba magpapapicture dito hagawas? Ano yun? Sangkay. Sige, 1, 2, 3. Siya. Sige, ikaluat. Mana Margie? Tampo na. Ay, ka naman. Didi man. Didi na, Maricel. Sige. Dili cellphone, maray gamit. Sige, duhanin ka mo. Sige na, duhanin ka mo. Duha. Sige na, 1, 2, 3. Okay. Saan kita manalabok? Dali na. Takbalas na, nabigis ka. Ako kihapon kami nakadalagos na ba? Ako nga niya kagawan. Sige na, 1, 2, 3. Gido ka ganadon na. Gido mabilis sa foods na. Mabilis sa foods. Sige, ano host liwat? Gido ano. Sige, Bilioro sa Tibelia Center ka. Yes. Para may na magpaparaya. Yes. Aw, ano? Sige, 1. Diri, double touch lang ito. Double touch screen ito. 1, 2, 3. Gido ko gusay dito. Maproday. Ano? Sige. Wow, nga mga kakaiba. Thank you so much. Imo ka na nakidata. How about ang ato mga visitors? Ayan na friends, palahan na ato na birthday celebrator from Acudata.
Yes. Thank you so much mga ma'am for coming and for gracing this memorable occasion. Gitu. Oh gitu. Oh untuk kikin deh. Siaman. Waduh ada yang crab. Yang kala nga crab. Oh ya di pangalan. Hai. Okay. Di. Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, at this thy gift, which we are about to receive from thy bounty, through Christ our Lord. Amen. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins as we forgive those. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. And miracle of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be. Amen. In the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Alright, thank you so much! Ngala. Sige, pag nakita niyo yung sunod niyo yung table, Ang bintahan pamunod nagbibidyo, na no? automatic. Oh. This row, diretso, then dito nga, dito left side nga row. Okay, let's go. Hoy, Cons, kadina. So, maupay ko may dapayong para kay Maoran. Sige po, enjoy your meals. Para doon niya may nakita si Paman na Amot bintahan nagbibidyo kay nauna. siyempre kung kita, sinisiring nga VIP gihapon dito itong pulang. Yan. Oo. Ayos. Suppliers si Paman. Sige, alright. Next table. Sige na kids, kanina, para dire-diretso kita. Sige be, kanirot tayong. Ay, salamat pagka nahuraw-huraw na. Oo. Isang kaiton nyo. Nauna kita. Hindi kita. Diyan ka. Sige. Ayun anay ha, papatapusan tayo na nga duha nga tables nga di. Duha ka tables I mean. Ba ito binuhat ang tables. Duha ka tables nga binuhat nga di nga mga bisita. Ayan o. After nira, so ma-proceed kita nga to aton next table. Okay. Good job. And requesting ha, nga tuhan naton members sa naton interaction niyan ha. Kailangan ma-participate kita. Bangin iti ba maginawod-awod. Let's go, Tonyo. Mga una kita. Nauna ito niyo. Baray, hindi na lang. Oh, may da. Oo. Hindi na lang. Ang magbintahet nagbibidyo. Kaya na ako ng pagkakahon. Halo. Okay. Hi. Halo. Okay. Okay nga. Gabi. With our first candle. Hi. Halo. Dito. Kakat pa ni ating wali. Halo. Kuya, hindi man eh. Adi naman Kanina pa piperniling ako. pala kayo. Kanina Kinagulat pa pa ako. ako. Alright.
Beginning with our first candle, we have Ay, naging silo pindong. Ma'am Margie Alicando. Ma'am Margie Alicando? Ay, Ma'am Margie. Okay. Bilya ha. Happy birthday, Delia. Good year. Ay, Happy birthday, Bilya. May you have many more birthdays to come. Yes.